राधे राधे नमस्कार बंधुगण आपण समस्तंकु आम यूट्यूब चैनल रे बहुत बहुत स्वागत। आपण देखुछंती आजिर राशिफल ज्ञान। बंधुगण आजिर एही भिडियो रे आमे आपणंकु एमिति एक रहस्यमय कथा कहिबाकु जाउछु जहा सुनिबा परे आपणंको पाद तळु माटी खसी जिवो। हाँ, आपण बिल्कुल ठीक सुनुछंती कारण आपणंको जीवन रे एमिति एक बड़ ग्रह संजोग बनिबाकु जाउछि जहा आपण केबे कल्पना सुद्धा करि नथिबे। कारण आगामी घंटा मध्यरे भगवान श्री गणेशंको आशीर्वादरु एमिति एक दिव्य चमत्कार हेबो जाहाकु देखिबा परे आपण आश्चर्य होइजिबे। एही कथाटी सुनिबाकु जेते अद्भुत लागिले मध्य आगामी घंटा परे जेतेबेले समय हेबो सेतेबेले आम जीवन रे आपणंको हातरे लक्ष टंकार नोट बिड़ा लागिबो एवं एही टंका केवल 5 जन लोकंकु ही मिलिबो। कारण अनेक व्यक्ति अछंती एवं सेमानंको मध्यरु बहुत लोक अलगा अलगा काम करंती, किंतु एही 5 जन भाग्यशाली लोक किए जाहांको विषयरे जानिले आपणंको लोम टांकुरी उठिबो। एही 5 जन भाग्यशाली सदस्यंको मध्यरे कोन आपणंको नाम मध्य आसीबाकु जाउछि। आपण ही कोन एही लक्ष टंकार असल हकदार ना आपणंको परिवार लोक? आसंतु आपणंकु एही भिडियो रे समस्तंको विषय रे सूचना देबा। भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु आपणंकु एक बड़ गोपनीय कथा कहिबाकु चाहिबु। एही भिडियोर मझिरे एवं शेषरे एमिति एक गुप्त कथा ओ गुप्त मंत्र कुहा जाइछि जाहाकु पाठ करिबा परे एवं एही प्रतिकार करिबा परे आपण आपणंको जीवनर समस्त समस्या को चुटकीरे गायब करि पारिबे। हाँ, किछि लोक निज जीवन रे बहुत चिंतित रुहंती। निज जीवन ओ निज काम को नहीं भाबुथांती जे आम स्वप्न केबे पूरण हेबो, केबे आमे निज गोड़रे ठिया होई पारिबा, केबे आमर प्रकृत समय आरंभ हेबो। सेमानंको पाई एक बड़ रामबाण प्रतिकार नहीं आसीछि। तेणु भिडियो को आरंभरू शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। जदि निज जीवन रे मंगल चाहुछंती एवं भगवान शिव शंभुंको आशीर्वाद चाहुछंती तेबे आजी एही भिडियो को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। कारण आजिर एही भिडियो कौनसी साधारण भिडियो नुहे। एहा आपणंको जीवन को बदलाई देबा भली एक रहस्यमय जिनिस जाहाकु सुनिबा परे एवं एही प्रतिकार करिबा परे आपणंको हातकु पूरा लक्ष टंका आसीबो। तेनु बंधुगण आजी महादेवंको जेउ सच्चा भक्त माने एही भिडियो देखुछंती सेमाने प्रथमे भिडियो को एक लाइक करि दियंतु एवं आम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करी तळे थिबा कमेंट बॉक्स रे सच्चा भक्ति भावर सह हर हर महादेव ओम नमः शिवाय लेखि दियंतु, जद्वारा भोलानाथंको आशीर्वाद आपणंको उपरे बनी रहिबो। हाँ, आसंतु आरंभ करिबा आजिर राशिफल एवं जानिबा आपणंको जीवनर सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा। शर्त केवल एतिकी जे आपणंकु सेही स्थान को एकाकी जिबाकु हेबो एवं एही स्थान विषय रे भूल रे सुद्धा अन्य काहा सह आलोचना करिबे नाही। तेबे जाई हनुमान महावीर बजरंग बोली आपणंकु लक्ष लक्ष कोटी कोटी टंकार सुना रूपा देई पारिबे। किंतु आजी बजरंग बलींको सच्चा भक्त माने प्रथमे भिडियो को एक लाइक करंतु एवं आमर एही चैनल को सब्सक्राइब करी तळे थिबा कमेंट बॉक्स रे जय महावीर बजरंग बोली सच्चा भक्ति भावरे लेखि दियंतु, जेमिति बालाजींको आशीर्वाद आपणंको ओ आपणंको परिवार उपरे रहिबो। आपण जेउथि भी थांतु कुशल मंगलरे रहिबे। मोर साधकगण आजिर एही भिडियो रे मु आपणंकु सेही जिनिस कहिबाकु जाउछि जहां अन्य कौनसी भिडियो रे आपणंकु मिलिबो नाही। केही एहार सूचना देई पारिबे नाही। कारण आपणंको जीवन रे आगामी घंटार समय एक विशेष संदेश नेई आसीछि एवं सेही संदेश ही आजी मु आपणंकु कहिबाकु जाउछि जे आपणंको राशि रे केउ ग्रह की संकेत देउछंती, केउ क्षेत्र रे आपणंकु लाभ मिलिबो एवं सेही उपायटी कौन जेउथिरे परिश्रम आपणंकर हेबो किंतु फल ताठारु अनेक गुण अधिक भल मिलिबो।
ତେଣୁ ଭିଡିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଶେଷରେ ଏମିତି ଏକ ବିଶେଷ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯାହାକୁ ପାଠ କରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଅନେକ ମାସ ହେବ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆବେଦନ ପାଇଁ ସଫଳତା ମିଳିନାହିଁ। ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଦିନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଲାଗିଲା ଯେ ୟାର, ଏବେ ଆମେ ହାର ମାନି ସାରିଛୁ, ଏବେ ଆମ ଜୀବନରେ କିଛି ବାକି ନାହିଁ, ସବୁକିଛି ବର୍ବାଦ ହୋଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ନା, ଦିନେ ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଆସେ ଯେ ପୁରୁଣା ପରିଚିତ ଲୋକଙ୍କ ଫୋନ ଆସେ ଏବଂ ସେଇଠୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ନୂଆ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯାଏ। ଏକ ସମୟ ଏମିତି ଆସେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେ ସବୁକିଛି ବର୍ବାଦ ହୋଇସାରିଛି, ଏବେ ଆମ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ ସବୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଏକ ସୁଯୋଗ ହଠାତ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଏ ଯାହାକୁ ଆପଣ ବହୁଦିନରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ବସ୍ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାର ସିଡ଼ିର ପ୍ରଥମ ପାଦ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଗାମୀ ଘଣ୍ଟା ପରେ। ତେଣୁ ଭୁଲରେ ସୁଦ୍ଧା ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଏହି ତିନୋଟି କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ବହୁତ ଅନୁତାପ କରିବେ। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କହିଦେବୁ ଯେ ଭାଗ୍ୟର ଗନ୍ତାଘର ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଏବଂ ଏହା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ବି ଭାଗ୍ୟର ଗନ୍ତାଘର କୁହାଯାଏ, ତାର ଅର୍ଥ ସବୁବେଳେ ମାଟି ତଳେ ପୋତା ହୋଇଥିବା ସୁନା ନୁହେଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରକୃତ ଗନ୍ତାଘର ଆମ ଜୀବନ ସହ ଜଡ଼ିତ ଜିନିଷ ହୋଇଥାଏ, ଯେମିତି କି ଚାକିରିର ସୁଯୋଗ ମିଳିବା, ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ଗ୍ରାହକ ମିଳିବା, କୌଣସି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବା, ଘର ପରିବାରରେ ସୁଖ ଓ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବା କିମ୍ବା ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ମିଳିବା। ଏହି ସଂକେତ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହ ଗୋଚର ତରଫରୁ ମିଳୁଛି ଏହି ସମୟରେ ଯେ ଆଗାମୀ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ କାମ ଗତ କେତେ ବର୍ଷ ହେବ ହୋଇନାହିଁ, ତାହା ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଘଣ୍ଟା ପରେ ସେହି କାମରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତେଣୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ଧନ ମାମଲାରେ ସାବଧାନତା ଓ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଉଭୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ପୁରୁଣା ବିନିଯୋଗର ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। ବିନା ଯାଞ୍ଚରେ କୌଣସି ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେଇପାରେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ସହଯୋଗ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଛି ଏହି ସମୟରେ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କରୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ହଁ, ତେଣୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବିଜନେସ୍ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳୁନଥିଲା, ଆଗାମୀ ଘଣ୍ଟା ପରେ ସେଥିରେ ଭଲ ମୁନାଫା ମିଳିବ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରେମ ଓ ପରିବାର କଥା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା କୌଣସି ପୁରୁଣା ବିବାଦର ସମାଧାନ ବାହାରିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭଲ ରହିବ।